Qabeenyaan Firaa'ol hamma har'aa sa'aa ture guutuunsaa soba jedhamee jira. Takkasiin jedhe. ላከበርኩ ነው እንጂ ምንም እኮ አታውቅም። ምንም እኮ የምትፈጥረው ነገር የለም። Firaa'ol laayivii irratti aarsanii ati qabeenyaa waa tokko hin qabdu hin sobaa jirta jedhanii laayivii irratti aarsanii baasanii jiru. Laayivii jaraarraa ba'ee immoo kan ofii banatee qobaatti akkas jedhee jira. Firaa'ol Abdiisaa Ticha ይባላል። ለምኛ አላውቅም። ኩምሳ መሮዳ ይባላል አጎቴ። ጀግና ዘር ነኝ ጀግና ይቆጠር ከተባለ ሀልተ ኡመኔ ዘሪንኩ ዘሪ ቤከማት ጀደኒስ ዋን ባዬ ሀሰኤ ቱር ገሩ ሞጀርስ ዴቢአኒ ሞቆባቲ አከስ ጀደኒ ትሩበተን ይዙ ምን ነው መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም አይነዳም ትላለህ? የሰው ሹፌር ሆኖ የሰው መኪና መንዳትና የመኪናው ባለቤት መሆን ይለያያል። ያባዱላ ገመዳ ሹፌር ነው በቃ ባቲ ሹፌር ያባዱላ ቱርቴ መዲያቲ ቀበኛ ዋተኮን ቀብዶ መኪናን ለከነማ ኦፋ ጅርተ ጀዳኒ ጅሩ እኒ ሞጀረ ከናን ዴቢሲ አከስ ጀደ ጅሩ ለመቄዶኒያ 2 ሚሊዮን ብር ከሰጡ እኔ 100 ሚሊዮን ሰጣለሁ። እስም መቄዶኒያ ዳፍ ብሪ ሚሊዮን ለመኬኒናን 1 ሚሊዮን ዲበቶ ኮነን ከነ ጀዳጅ ጀሩ ዋንከና ኢንፍሮቱ ላይ ላዚም አጠቀናንተ 3 ሚሊዮን አይደለ እኔ 5 ሚሊዮን 8 እሱ 108 ሚሊዮን ብር ሳይውጣለት ለመቄዶኒያ አይለም እኔ 5 ሚሊዮን ብር ካላስገባው እዚህ ሚዲያ ላይ ተመልሼ አልመጣም። እማላረገውን ደግሞ ወላሂ ቢላሂ ሚሊዮን አቅም እንኳን ሚሊዮን ለማሚቲ ቆባኮ ሚሊዮን ሸነን ከነ ጀዳጀራ ወሩታ እስንገሩ ነመለ ማንከና ጀደኒ አንገሩ ቆባኮ ሚሊዮን ሸነን ከነ ጀዳጀራ ጉርባ ወይኔ በላቸው ዋንስ እንዲቡሞ ፍራኦል ዴቢሲ አከስ ጀደ ጅሩ መርዳትም አልፈልግም ከዚህ በኋላ 5 ሳንቲም 5 ሳንቲም አነመቶ ቆሃራም ቦደ ገርጋሩ ሂም በርባዱ ጀደ ጅሩ bareedinni islaamaa manarraa gajalqaba dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhahammadhuun qaba dargaggoof dargaggeet bareedinni islaamaa sarraa gadi jalqaba jetti haadha ko bareedinni islaamaa manarraa gajalqaba manarraa jetti mataa kee irraa gadi jalqaba fakkiisuun akkanaa kun nu baasaan jiru roota dhugaa rabbicha dhiisaa waan مرحبا بالجميع كيف حالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت جرمنتي برا جرمنتي مسلمة جر آمنتي كم برا جرا إنوي سجنتان هرا سربرايزي لأوروتا سجنتا باين ميا وافي سجنتا باي كان دسنا مجد وجن كان دبرسنو تا سنجرو فيديو كان لايكي قد شو كيسن أكن دقد أدرا رب جد لايكي قد لا سروري هذا إيروان إيرات وجداتي مو كان وجد oduun gammachiisaan tokko immoo dhaga'amee jira. Gaayis naannoo keenya irratti durbummaa qabdu tokko argamtee akka siidaan ijaaramuuf murtaa'ee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas obbo Shimallis Abdiisaa bulchiinsi naannoo Shaggaris irratti mari'atanii waan kana akka siidaan ijaaramuuf godhamaa jira. Kiu jechuun ammaka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Kunoo gibbii kana keessatti kan ishiin argamte yeroo ammaa kana gibbii kana keessa hin jirtuudhaaf malee an asirra dhaabbadhee viidiyoo hojjechuu hin danda'u ture maaliif hin eegama naannoon kuni qaama mootummaatiin eegama dhiironni baay'een naannoo kana waan marsanuuf yeroo ammaa kana waan mucayyoon hin jirreef malee aniyyuu asirra dhaabbadhee viidiyoo hojjedhu ture baga gammaddanii akka biyya keenyaatti durbummaa qabdu tokko argamtee siidaan ijaaramaafii jira baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Kana birqii nuti ta'aa jira jechuudha. Akka Oromiyaatti nama tokko qofatu argame. Kuni soba propaagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Akka Oromiyaatti nama tokko qofamu. Akka Oromiyaatti nama tokko qofamu. Akka kun hariin moo jiraachuuti. Baale waa ቆንጆ ልቤን ወስዳው ማዶ የት ያለ ነው ቢባል ምድር አርሲ ነው እንጂ ናሽናል አርሲ ብዬን ደቁ በርባዱ ለማለዳም ገባይ ማለት ነው ወገኔ አኒ ከንሻ ይሽን ከምባሌ ወናሳና ፈቲ ወልዳለች
Oruutaa jarri arsii keessa deemanii akka kana fataa jedhaa jiru. Anaafis hin garuu as. Yoom deemnu wajjin dhugaa rabbichaa yoom deemnu wajjin biyya danuu kan wajjin deemnu ta'a anaafati. Dhugaa rabbichaa biyya danuu kan wajjin deemnu ta'a. Arsii hin deemne ammas immoo wancii hin deemne bakka danuu qabna. Jarri biyya miiqaa ka'anii achi deemanii zanaa jedhu anaafati garuu ኦሮሞ እንቁ ሰጣቸዋል። ልዩነት የምታውቁ ፖለቲካ የምታውቁ መሸነፍ የማትወዱ በአንድነታችሁ ላይ የሰራችሁ ከነ ልዩነቱ አንድነታችሁ ውበት የሆነ ማንነት ነው። ይሄ የአማራ ወንድምና እህቶቼ መማር አለባችሁ። ከዚህ ስንት ጊዜ ከኦሮሞ ጋር ተጫውታችሁ ስንት ጊዜ አንደባለው ላኳችሁ። አንደባለው ጌም ተጫውተው አሸንፈው ነው የሚወጡት፣ ጨፍረው ነው የሚወጡት። ስለዚህ የአማራ ልጆች ስሙ፣ አንድነት ላይ የተሰራ ወፍ ነገር የለም። እንዲያውም የሚገርማችሁ የኦሮሞ ስትጫወት የኤርትራ ልጆች ለዛች ያግዙ ነበር። አራኑ ጀጃጅር ተጀቹዳ በዳኑ ጀጀዱ ተታተማ ነምኒ ከበጀሞ ጃለተሞ ሲንጀራ ጅራታና ነምኒ ጃለተሞ ከበጀሞ ጀራማ ጅርታታናን ገነዘማ ጅርታ ዋለሙደፍ በቃ ሲገነዙ ፊመሌ ወንቴ ብራህን ጅሩ ከና አንዱረ ነምቺ ኩኒሙ ዋንን ታን ያጫሉ ረተ ሐሳ ከን ቱሬ ቤ ዋይ ሰርጊ ሞዱበኔም ፊን ኦሮታ ሰርጊ የሩ ከነ ከሰትኑ ቆፈተ ፈኑ ዳቢ ተፋዘረ ኦሮታ ኢቱማ ከስጨኑ ሶዶመ ከሰ ገላጀራ ሶዶመ ከሰ አፍርተ መትገላ አፍርተ መከሰሸን አቹማ አንዱና በቃ ወንቴ ብራህን ጅሩ ነምኒ ገሩ ከከናት ኢንጆይ ጎዳ ጅሩ ደፊካ ደፊካ ሲ ሙጫ ደደባ ጅራ ሙጫ ነከ ከናት ባቴ ደደባ ጅራ ተመለ ፎቶ ቶክቴን ካስት ፍቅር ለማዝነብ ናፍቆት ሚያዳምነው በዝነታው ደማ ስስትም ያበቅለው ትዳር መስርቶ ሐላል መተግበሩ ተቆጥሮ አያልቅ በስቷል አጀሩ ዘውጅን የመሰለ ዓለም የት ይገኛል ቀልብ ያሰከነ አይነን ያሰብራል ዳይ ሙሽራ ነቢ ዳይ ሙሽራ ዳይ ሙሽራ ነቢ ዳይ ሙሽራ ከእግሮቹ መሃል ያለው አካሉን በቃ ጆሌ አከከናኮ ከንጃለኑ ከናፊን በቃ ዋቶ ኮረላልቴ ሚቲ ቀበኛ ላልቴ ሚቲ በሬዲነ ሰላልቴ ሚቲ ዳቢ ሰላልቴ ሚቲ ዋ ጃለለ ከናኩን አመለ ጅራ ዋነስ እንደ ቡኪሳ ጃለሊ ወጎ ተረቲ ማተሪ ዋቶ ኮንከ ፍቅር እድሜ አይገድበውም። ተመልከቷቸው እነኝን ጥንዶች። እሷ እድሜዋ 86 ነው፣ እሱ ደግሞ እድሜው 36 ነው። አይሪስና ሙሐመድ ይባላሉ። እሱ ግብጻዊ ነው፣ እሷ ደግሞ የእንግሊዝ ዜግነት ያላት ነች። ብዙዎች ገንዘቧን አይተው ነው ያገባቱ ቢሉ እሷ ግን በማላችን ያለው እውነተኛ ፍቅር ነው ብላለች። እና ደግሞ ሙሉ የሀብቷን ወራሽ እሱ ያደረጋው እሲ ወጋ ሰደተሚ ወይ እኒ ወጋ ሶዶሚ ወይ ጃለል ልጆቹን ካናዳ ወሮታ ማለ አከ ሙባሪክ ሙሰማ ሸንጃ አመተኒ ታውሚቲ አሎ ወራካሎ አሎ ጆሌና ከከና ሙባሪክ ረቲ ወርፊጣ ጅርቲ ኦሮታ አማ በቃ ነጀጀቤሳቲ አንፉቹ ቆፈቶ ናፌ ዱጋ ረብቻ በሪቻ ነጀጀቤሳ አነመ ነጀጀቤሱን በርባዳ ጀረሰሉማ እሺ አይደምባላሽ እሺ አማ ወንቴ ናፌ ማይን ቤክቶ ኦሮታ ማና አቺ ሆጂዳ አቺ ብሪዳ አቺ ሙጫን ሲንፉዱ ቆፋ በቃ ከነ ቆፈቶ ናፌ ወንቴ ብራቶ ኪቴ ወንቴ ናፌ እንጅሩ እሲ ከነ ቆፈ ጉተናነን ፉዳን እና ጀሪኩኒ ዋን ሐሳ ወረምበይኔ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ በጎ ስራዎችን በመስራት የምትታወቀው ወጣት ቤዛ በድንገት ህይወቷ ማለፉ ተሰምቷል። ይህ እጅግ አሳዛኝ የሆነ ዜና ነው። ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናትን እመኛለሁ። ባየ ጀባታ ሙጨቲን ኩን ነመገርጋሩ ዳን ካምቢ ከምቱ ዳለው ቡንሲ ሀራ ደርቤ ጅራ
namni kamitti kana ol godha sittiin heerumanaan jettee maallaqa kiyyan ergisiiftee biyyatti kunoo ammaan tana bulookii na goote akkamitti kana namni ol godha boo maqaan isiidhaa anaatu isinii himaati Faayizaa Ahmad Jaamtii akkana na gootee kunoo maallaqa kiyyan ergisiiftee biyyatti wal fuunanaan jettee baatii shan guutuudhaan janaajjane kalaas kunoo ammaan tana jawwaala bulookii na gootee osoon bakka bilbila warra isaanii hundana kannitee warri isaaniitis hudduubani naan jee kunoo waan akkanaa tanaa jiraati sagalee naa ta'a. Hojii akka kanaas jalqabdaniitu isin. Jechuun ministeera keessan nutti himaa dhugaa rabbicha. Maatammoo hojii akka kana jalqabaa jirta jechuun akkana dhiira godhaa jirtaati. Ishummaa inni shiga wanta kanaa kun eessaa dhufeesh. Maa inni akkana dhiira boosisuun hin ta'a. Dhiirri koositti boonyaan bakka siif qiyaamaa dhalamu. Sanaan booda jireenyi siif hin ta'u. dhugaa rabbicha dhiirri sitti boon baay'ee jabaata dhiirri dafeen boonyaan garuu rakkina guddaadha አንድም ቀን በኦነግ ሸኔ እጅ ላይ ወድቃለሁ ብዬ አስቤውም አላውቅም ነበር ለቫኬሽን ሙሉ ሚኒባስ ሆነን እየሄድን አስቆሙን መንገድ ላይ ድንብርብሬ ነው የወጣው በህይወቴ አይቻቸው አላውቅም ላያቸው እችላለሁ ግን በቴሌቪዥንና በፌስቡክ ነው ወረዱ አሉን ወረድን አማራ በዚህ በኩል ይሰለፋሉ ተሰለፉ የተወሰኑት ኦሮሞ በዚህ መንገድ ይሰለፋሉ ተሰለፉ ከዛን እኔም ተንቀጨቀጭኩና እኔ በአባቴ ኦሮሞ በእናቴ አማራ ነኝ ስል አሃ አቲ ወልመካዳ ዲብልቅ ነካ አለኝ አዎ ስለዚህ አንተ ለብቻ ተሰለፈለኝ ለብቻ እቺ ተሰለፍኩ ከዛን ወደ አማራዎች ሄደ ቀድሚያ አማራዎች አለ እናንተ ይሄ ትግል ስለማይመለከታችሁ 3000 ብር ትግሉን ሰፖርት ታረጋላችሁ አለ ከዛ ወደ ኦሮሞ መጣ ኦሮሞች ይሄ ትግል ለእናንተ ብለን ስለሆነ እየታገልን ያለነው እናንተ ነፃ ለማውጣት ስለሆነ 6000 ብር ትከፍላላችሁ አላቸው እሺ አሉ ሁሉም ሙሉ ሚኒባስ ነው ከዛን ክላሹን እያቀባበለ ወደኔ መጣና ዲብልቅ አለኝ ዲብልቅ ሲለኝ አቤት አልኩት አንተ በአባት 6000 በእናት ደግሞ 3000 ትግሉ በአንተ መንገድ ስለሚቀላቀል 9000 ትከፍላለህ ብሎን አረፈው ይው አሁን ራሱ እዛው አካባቢ ነው ያለው መጡ እንዳልመጡ እስኪ wanta ajeroon beeknu itti fufna bakka nu hojii keenya firaawoliticha akkuma beekamu namoota gargaaruudhaan kan beekamu namoota meeqa imimmaan meeqa kan dhaabee jiru imimmaan nama meeqa kan irraa xaragee jiru firaawoliticha amma moo yeroo kana keessatti dullitti jalqabamee jira. Kun onji ምንም ማጣጣም አንድ ጊዜ ፍራውል ራሱ ተፈጥሮ ነገር ምንም ማጣጣም ቆይ ምንም አታመጡ አንድ ጊዜ ምንም አታመጡ ማለት ነው በክብር አይደል ያወራው በቃ ካይዱን የተናገረው አልሰደብ አልዘለፈ ምንድነው ምንም አታመጡ ማለት እንዴ በቃ ጀስት ተዋይፈን እኮ ለንበታተን ነው ማናችንም የማንንም ቢላን ሸፈንም እኮ እዚህ ጋር ተከባብረን ለማውራት ነው የመጣ ነው namichi kuni ካከናቲ ኢፈቴኒ ሃሳ አጀራ namichi ከናፊ ሞዴ ቢቆባሳቲ ከኔ ጅራ ማንበብ ነው ስራ ዜና ማንበብ እኮ ዝነቲንግ 12ኛ ክፍል ላይ ወጣ እኮ ዜና ታነባል እኔ ቢሰጠኝ አነበንበዋለሁ ዜና ማንበብ እኮ ዝና ቢግ ዲል namichi kunis immoo nama ቀላል miti innis immoo deebisee akka kanaatti mistira sabaasaa jira ምን ነው መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም አይነዳም ትላለህ የሰው ሹፌር ሆኖ የሰው መኪና መንዳትና የመኪናው ባለቤት መሆን ይለያያል ያባዱላ ገመዳ ሹፌር ነበር ካል ለአደለ የሰው መኪና መንዳት ነው የሰው መኪና መንዳትና የመኪናው ባለቤት መሆን ይለያያል አንዳንድ እኮ የመኪናው ባለቤቶች ራሱ እስኪ ደነግጡ ድረስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የመረዳትን መኪና ማንንም አንዳትም ይላል ህግ ቢኖር እኮ የሰውዬ ለፍርድ መቅረብ ያለበት ሰውዬ ነው ህግ ቢኖር ይሄ ሰውዬ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ታስሮ እሁድ መፈታት ያለበት ሰውዬ ነው እሁድ በቃ በሳምንት አንዴ ነው ማየት ያለብን ሰውዬ እንጂ ሳምንቱን ሙሉ እኮ ልናላ አይገባም እኮ ዋንስ እንዲቡ ኬሳ namichi kuni dhamuudha qababri tokkoon qabu sobee nama atsbarabaraa jira jedhee haasa'aa makiinaan ni oofus hojii ni hojjetus kan saamiti kan abbaa duulaati jedhamee haasa'amaa jira waanis እንዲቡ ኬሳ ፍራውሊስ immoo qabeenyaa koo sinitti agarsiisuun barbaada jedhee akkana jedhee jira እዛ ጋር ተሰብስባችሁ የነበራችሁ እንደነ ዮኒ እንደነ አወያዮቹ ምናምን እናንተ ቻሌንጅ ልስጣችሁ እናንተ 1 ሚሊዮን አይደለም ስንት ናቸው አወያዩ ዮኒ ሁለቱ አወያዩ እናንተ ነው ሌሎቹ ተዋቸው ሁለቱ እንደው ለምንድነው ለመቄዶኒያ
2 ሚሊዮን ብር ከሰጡ እኔ 100 ሚሊዮን ሰጣለሁ። ሁለቱ በእውነት akkas jedhee ni jira ka isin walitti funaanamtanii Meqedooniyaadhaaf birrii miiliyoona 2 kenninaan jedhe miiliyoona 100 nan kenna qabeenya ofii yookaan harka ofiitti agarsiifachuu jira jedhee akkas jedhaa jira jarri immoo deebii isaa akka kanaatti deebisanii jiru. ላዚም እናንተ 3 ሚሊዮን አይደለ እኔ 5 ሚሊዮን 8 እሱ 108 ሚሊዮን ብር ፀሐይ ይውጣለት ለሜቄዶኒያ አይለምን እኔ 5 ሚሊዮን ብር ካላስገባው እዚህ ሚዲያ ላይ ተመልሼ አልመጣም። እማላደርገውን ደግሞ ወላሂ ቢላሂ ብያለሁ ምያራቅም ሚዲያ ላይ ወላሂ ቢላሂ 5 ሚሊዮን ብር አስገባለሁ እሱ ያድርገው ሶ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄ ማለት akkas jedhanii jiru ka miiliyoona 2 miti miiliyoona 8 galchina atimti birrii sana galchii malee jedhaa jiru. kakatanii dubbataa jiru. Firaa'ol birrii kana hin galchamoo hin galchu kan jedhu gaaffii guddaa ta'aa jira. Firaa'ol garuu uummata keenyaaf gaarii miti jedhaniis kan haasa'aa jiran jiru. ኖ ኦሮሞን አይረዳም። ኦሮሞን እንደው እጁ ራሱ ሻይ ነው። እኔ እውነቱን ነው እጁ ራሱ ሻይ ነው። እጁ ራሱ ሻይ ነው። ኦሮሞን አይረዳም። ተናገሩ። የሆነ ነገር ሲሆን እየተነሳ የት ነው የሚሄደው? ወደ ላይ ወደ ሰሜን በቃ ኤርትራ ድረስ ሄዶ ነው የሚረዳው። ኤርትራ የኦሮሞ ሲሆን ግን እጁን ይዟል። አናቅ ይበሉት ቀጥሲ ቀጥሮት ይመለሳል። akka kanaatti kan inni orma gargaaru malee uummata keenya gargaaru irratti goobazii miti namichi kun giroo isaati akka barbaadan haa godhanu jedhanis kan haasa'aa jiran jiru. Maaliif utaanaan harki ofiyyoo akkamitti dhukkube harka sana kutanii hin gattanu harka sana sanuma irratti dawaatti barbaaddu malee harka ofii kutanii hin gattanu yeroo kana keessatti immoo dhiisni deemuu hin qabnu. Namoonni keenya sappoorti gochuu qabdu sagalee ta'uu fi qabdu. Namoonni bineensonni akka kanaatti itti yaate yeroo isin jiriin dura jettu nus duukaa baanee bineensa sanaaf harka rukutuu hin qabnu. Waliigalee waan isin dhibu keessaa immoo waan ofii yookaan haati faatee viidiyoo nan baasa jedhaa jirti. An haqatiyya wanni dhabee bar isaa waliin shakaruu dhabee haqatiyya dhabee bar Senegalee yoo isin akka baasu barbaadan jechuudha. Haqa kana dirasi jedhana kana toon isaa waliin shakarree bar inni kabaabbar dhaabadhaa narra awwaan biraa ol baasuudha deemaa dhaabadhaa narra Senegalee narra dhaabadhaa ol baasee namicha kana salphisa taanaa waan biraatti dhufaa dhaabadhaa narra dhaabadha walaa kaba jiru narra dhaabadha salphinna birooti gad dhufu deema narra dhaabadha nan tuttuqina deema faarsa achitti faarfadha deema dhiisana na dhiisa ol baasi sabare isaas gubbaa nuu kaayi nuuf wanna godhi yoo jettan gadi sin baasa dhiisa na dhiisa walaa kaba jiru na dhiisa wal kabajina wal kabajina na dhiisa as baatanii enyenyenye warri jettan enyenyii teessan ammoo enyenye isiniif godhaan adabadhaa ta'a beera cilfaa dokkeedhaan safaran fakkaattu wali guureetiin. Jireenya keenya keessatti waadanuu argaa jirra horuta. Kanaan boodas waadanuu agarra kaarraa jalqabnes viidiyoos nan baasa jedhaa jirti. Viidiyoo irraa kanaaf immoo barreeffama jaraa baasaa jirti. Barreeffama sana garuu dubbistaniitu dubbisuu dhiistanii wayyaa. Namichi tokko immoo akka kana jedhee viidiyoo gadhiisa. ሰዓት ወይ ሚስት የለኝ ወይ ከጎኔ ሰው የለ አብሮኝ የሚኖረው ሰው የለ የሚኖረው ብቻዬን ነው። በቃ እኔ ሁን መኖር አልፈልግም። ገንዘብ የለኝ ሚስት የለኝ የምኖርለት ሰው የለ። እኔ ብኖር ምን እሰራለሁ? በጣም ከፍቶኛል። መኖር በቃኝ። የውሸት ሳቅ በቃኝ። ይበቃኛል በቃ ሰልችቶ አተው ማለ ሙጫቲን ተከሙ ቀቀብዴኒ አከስ ጀዳኒ ጅርቲ አታልቅስ ወዴ አታልቅስ ችግር የለም እኔ አግብቼ ወስዳለሁ ውዴ ወንዴው የኔ ሸበላ የኔ ውድ ውይ እንባው በእንባ ፈሰሰ በጣም እንባ ፈሰሰ። እኔ አግብቼ ችግር የለም እኔ ወስዳለሁ ይሄን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ታብ ሼር አድርጋችሁ አድርሱለት ለዚህ ልጅ እኔ አግብቼ አንጠልጥዬ እንደ ካሮት ነው ማመጣው። አዎ ሌላው መልሱን ነገ መለስበታለሁ አድርሱልኝ። በቃ ነምቺ ኩን ቦኤሌ ዋን ቦኤ ሰናፍ አርጋቴ ጅራ በቃ ነምቺ ከነናን ፉዳኔ ጀዳ ጀርቲ አማ በቃ ፋላታ አጅራ ምቲ ጀራቱ ፉቹ ጀልቀ Bismillah ጀልቀበለ ጀልቀቢና ጀደ አማሸኝ አዬ amma isa kana hojiirra oolchina jedhanii amma haati manaa ennaa abbaan manaa hojiirra fuuf dhufu hin caqafti bismillaan jedhu beeyta
yeroo hundan jiraatu amma nan hiikaa itti bakka nan hiiku maleette haadha mariisifte haadha isi maali mucayyoo kunoo hin dalagata qabeenya siin qaba fayyaa siin qaba maaliif hiikuu barbaaddee jennaani waan shayni jedhan hojiirra oolchuu dideette maal jedhan shayni jennaani shayni homa hundarrattuu yoo eegaltan bismillah jedha bismillah jettan malee waan tokkoon eegalinaa jedhanii inni immoo yoo siree irratti ba'ee jedhu yoo siree irratti waliin ba'anu rakkoon qabu kanaaf hiiktaayi beekamaadha dhayitti jarjara galti gaggaba kana yoom bakka waan harii bismillaadhaan jalqabuu qabdu jedhama jira gorsa shooru ta gorsa akka kana furachuu qabdu sen wanta riinu bismillaadhaan jalqabamuu qabu bismillaadhaan hin jalqabne rakkina guddaan irratti fidaa jiraadha ijoolleen dhalattullee ijoollee gaarii ta'an jirtu waan fokkuu ta'e keessaa ammoonni guddaan mayinni ijoolleen durbaa tokko ijoollee dhiiraa fuuchuu jalqabdee jirti naannoodhuma keenyatti. Fuudhe monaasi fuudhe. Siin na fuudhe. Akhay irraa deemurtaa yaafradhu. Hay deem naraa gabbee deemurtaa tokko cana biree. Hay boo. Maal? Maal akka ciifta kaateen dalee duuba baate? Akka shayitaana wanni mana illee jettu maal isa salaamtallee hin jettu. Salaamtaa maaliin jabaa guyyaa guutuu mana keessa ciisaa oltaadha duuka isaa inni itti waa gurguraa olee dhufee ati asuma wanni silkii lallaaqaa oltuuf maal? Maal jechuudha? Hay ciiftee guyyaa guutuu geemamaa taphatta mana keessa yoo gabbaate dalee dee'u hin dalee duuba baate? Ilmaan kana suma almaafisii wajjii dhalee kophaati wanni ko aduu keessa taa'ee ilmaan guddisuuf maaltu jira? Ilmaan kam kophaa guddisu jirtu? Sino guddisuuf jira mana keessa ciiftee kuna silkii geema akka ijoollee daa'imatti daa'ima nama guddaa kana. Nama guddaa kana maaliin dalagatu? Maaliin godha? Maaliin godha amma gaddeemee guyyaa guutuu taa'ee aduu keessa kuduraa gurguraa oolu. Akkaansi hoolii dalagaa si oolu warra keenya na bitte. Hay naasi bitee warra keessanii. Hay boo siin na fuudhe moo naasi fuudhe? Siin na fuudhe. Akhay irraa deemurtaa yaafradhu. Hay deem kay yaafradhu deem. Naraa deem kay awwanni na aduu keessa guyyaa guutuu taa'ee ilmaan kee guddisuuf hin jirtu ilmaan keessa fudhadhu naraa deem. Kanaaf na bitte warra keenya. Aduu keessa lafootti hin jiru dhalaatee kay warra deem boorsaa kanaan na bitte kay fudhadhu boorsaa kee deem kay deem fudhadhu. Maa na fuuta dura warra keenya. Bonaasi fuudhee kay deem kan dur jirti namni dhiirdhaa na fuutii miti. Kay deem daleetee na bulchitu tokko bee dhiirti. Dalagii bule irraa hin deema. Deem darsa kee fudhadhu deem ijoolleen kana sabooda dhufte karaatee dhuftu. Naa baasi jaakeeta fayya. Qabbana jetteeti dalaga ni dalaga. Deem fudhadhu deem. Naa kan. Deem. Wanni takka waliin nuunafne naa beeti. Mootumsaa harreeziin na seete guyyuu. Ana harreetee jakayina aduu keessa olee guyyaa guutuu dalageessa fitu. Deem. Tantuma keetiif daleeyta. Tantaafii yaabin dalage. Kanaadaan heerumaa wajjin si wajjin dadhabe. Lubbuyyee niin sirraa bakka ana deebisi. Deem maal sirraa deem. Deem gabbee deem. Amma numaan deemaa too. Deem narraa deem. Deem narraa deem. Niin sirraa na deebisi. Narraa deemi narraa gabbee. Muraata narraa bee deemi. Duulee lafa kaaya. Namni dalagan akkanumatti areemaa. Silaayin gaafaan dhufu san nagaan dalagadde har'a wayiin aariiti. Amma eessumaan dhaqame. Manguddoo laalladdeetiin niin dalaga jee ana deebisanii. Kadiireen faana ana deebisanii. Angas dalaga naa yoo asumaan daaga. Noolillee naan kannine. Silaayin gajjee dalagadhee ilmaan kana wajji guddise har'a wayiin areema. Haa namni barsiila dalageetti fiduu qabu ana. Yoo si dhiiste deemte Kaanaadaatti heerumtaati. Aadaan akkasii kun ammallee biyya keenya hin galle aadaan dhiirri heerummaa ammallee biyya keenya maaf garuu dhiiseedha amma qoy. Mee eessa jirtu jarri Kaanaadaa naan fuutanu? Mee viidiyoo kana sirriitti ilaala. Namni na argee. laa ilaaha waajjifaa miti yaara bakkana wal gochina amma ciruu maga ciruu ma jechuudha gaangoo bade gaangoo
Egaa namoonni baay'een viidiyoo keessan argeera narratti viidiyoo narratti waraabdaniitu anammas yaada kiyya ibsachuu namni booddeetti na deebisuu danda'u jiru jechuudha. Waan hin arge rakkoo natti mul'ate nan dubbadha abbaan barbaade fuuldura dhaabbadhe jechuudha. Nama sodaatu miti jechuu barbaadetani. Garuu warri immoo haqa waan dubbadhe hubattanii na bukkee dhaabbatan galatoomaa wallaahi jecha siniif hin qabu jechuudha. Warri as qaabaach piroomaaksochiin immoo jechuudha. Namichi kee iddoo dhaabbataa jiru ofii isaatiif kufe. Daraaswaan inni ka qomeeffatee oddaqe. Achi booda quba immoo rabbi tol qabee maal jedha? Rabbi maaf akkas na goote jedha. Amantaadhaa illee nama qoosaaru jechuudha. Yoo dhuguma jaallatta ta'e gorsii waan akkana jarritti siqtu gorsiiti itti misirreessi waan akka kana. Boottii immoo barbaade paantii isaa hojjetate kaatee adeema naannoo galchu waa'ee boottii jechuudha. Okay, boottitti ni hafti jettanii nama dheengada maraata miti. Isa kana immoo amantaadhaan wal qabatee waan akka qoosaa akkanaa sanii dubbatu gorsiiti dhowwi. Inni gilli xilaacha illee bijim kazi sauye. Bakka waan mul'achuu qabu akka amantaattis xiqqeessuun qabu akka aadaattis safuu waan cabsu hojjechuun qabu. Ofii isaatii YouTube ittiin shaqqalachuu kan miidiyaa irratti ittiin beekamuuf jedhee jechuudha. Zaareem nageem asraggicee nu minagriik. Waan natti fakkaat waan hin dubbachuu qabu si dura dhaabbadheen sitti himaa jechuudha. Laayiviidhaanis ta'e viidiyoo waraabuudhaanis ta'e. Abbaan barbaade viidiyoo waraabe waan barbaade naan jechuu dandeessa. Garuu haqa jiru hin dubbadhe jechuudha. Jirra kaabarii arguuf jedhe miti bullee wama haaraa dhagaa jirra ammas gara amantiitiinis rakkina guddaa tokko uumaa jiru jedhamaa jira. Qaallichi keenya kun immoo waan isin dhibu keessaa qaallichi yeroo jalqabaatiif boottiidhaan Dubaayii deeman keessaa isaan tokko garuu wanti kun immoo rakkina guddaa irratti fidaa jira namoonni baay'een irratti haasa'anii. Aadaa naannoo sanaa bakka hin bu'u aadaa naannoo Jimmaa wanti kun bakka hin bu'u soba wanti kun wanta akkasii kun hin jiru yeroo ammaa keessa bara durii yoo ta'e malee jedhaa jiru. Isaan akka aadaa fakkeessanii hojjetaa jiranus deebisaa waan tokkoon kennine yeroo kennan kan wajjin laalu ta'a sagantaan haraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa birataan walitti deebinutti isin jarra ammayee wananaaf wajjin turtani.